Yo, what's up? Senasay TV nga pala. So ngayon meron tayong gift code. I-click lang natin tong yung parang compass. Tapos click natin user panel. Yan. Wait lang natin. So yan, lumabas na. Tapos click natin tong kalendaryo. Tapos gift code. Yun, failed. Yan ang pangit dyan eh. Hindi nila maayos-ayos yan. Ay, nako, ira. So, kasi ulitin lang ulit natin. So, yan, gift code. So, ilalagay natin yung code na IRAMON. 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 Kunti na lang parang mura na. So, yun. Gamitin nyo na agad bago mag 26 kasi expiration niya 25, pero siguro bago matapos ng 25. So yung gumana, no, tignan natin. So yun yung silo. So yun lang, update ko na kayo. Medyo na ngayon lang nakapag-upload. Busy. Salamat.